শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 117 तात्पर्य द्वितीय पैराग्राफ থেকে कंटिन्यू করব। ये पैराग्राफ को बंगाली में क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? प्रच्छद, पाठ, अनुच्छेद, अनुच्छेद। अच्छा, करेक्ट, अनुच्छेद। ओके, द्वितीय अनुच्छेद থেকে कंटिन्यू করব। लिखे रखें, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेली लगेगा। तो वो हिंदी में भी तो अनुच्छेद ही है। अच्छा, अनुच्छेद, CHED, अनुच्छेद। কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে বর্ণনাকালে ব্রহ্মা পরামর্শ দেন যে সব সময় ভক্তি মার্গে অবলম্বনকারী ভগবত ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থা গ্রহণ করতে হবে। দিব্যজ্ঞান প্রদানে সমর্থ এই ধরনের মুক্ত আত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবত ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায় এবং তার ফলে মহাভাগবত পরিণত হওয়া যায়। সনাতন, এই তো কাল লিয়া আমরা কাল সনাতন গোস্বামীকে দেওয়া শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, শাস্ত্রযুক্ত সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার, উত্তম অধিকারী সেই তারও এ সংসার। শাস্ত্র সিদ্ধান্তে পারদর্শী এবং ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ও তার সেবায় সর্বতভাবে সমর্পিত আত্মা যে ভক্ত, তাকে উত্তম অধিকারী ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ওকে, তো এই তিনটি লক্ষণ উত্তম অধিকারী ভক্তের। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট? শাস্ত্র সিদ্ধান্তে পারদর্শী। সেকেন্ড, ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত। অ্যান্ড থার্ড, সেবায় সর্বতভাবে সমর্পিত আত্মা। ওকে, তিনি জড়জগতের বন্ধন থেকে সমস্ত জীবকে উদ্ধার করতে পারেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তার উপদেশামৃত গ্রন্থে 3 নম্বর শ্লোকে উপদেশ দিচ্ছেন যে ভক্তি মার্গে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে সব রকমের আলস্য পরিত্যাগ করে গভীর উৎসাহে, দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল ধৈর্য সহকারে গুরুদেবের আনুগত্যে শাস্ত্র নির্ধারিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে হয়। Okay, very important for us. 3 important words in this sentence is গভীর উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস আর অটল ধৈর্য। মুক্ত পুরুষদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন এবং শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই ধরনের ভক্তিমূলক কার্যকলাপ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় তথাকথিত কিছু ভক্ত নিজেদের উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব বলে জাহির করার জন্য পূর্বতন আচার্যদের অনুকরণ করে, কিন্তু তাদের শিক্ষাকে অনুসরণ করে না। सिर्फ उन लोग को कॉपी करता है, लेकिन उन लोग का जो शिक्षा है वो फॉलो नहीं करता है। শ্রীমদ্ ভাগবতে এই ধরনের অনুকরণ প্রিয় ভক্তদের পাষাণ হৃদয় বলে নিন্দা করা হয়েছে। তাদের পাষাণ হৃদয় সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, বহির্শ্রুপুলকয় শতরপি যদৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তৎসমামিতি কনিষ্ঠাধিকারিণং এবং অশ্রুপুলকাদি মহত্তেহপি আত্মসার হৃদয়তয়া নির্দৈষা। যারা কৃত্রিমভাবে অশ্রু বিসর্জন করে, মানে देखिए उन लोगों का कॉपी करने का प्रयास कर रहा है,
हम लोग का जो आचार्य है उन लोग भी भगवान के विरह में रोते थे। যারা কৃত্রিম ভাবে অশ্রু বিসর্জন করে কিন্তু যাদের হৃদয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি, তারা হচ্ছে সবচাইতে নিম্ন স্তরের পাষাণ হৃদয় ভক্ত। কৃত্রিম অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ তাদের কপট ক্রন্দন সর্বদাই নিন্দনীয়। পূর্বে হৃদয়ের যে ঈপ্সিত পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরিবর্তন যথার্থই সাধিত হয়েছে কিনা তা বোঝা যায় ভক্তির প্রতিকূল সব রকম কার্যকলাপের প্রতি ভক্তের অনীহার মাধ্যমে। হৃদয়ে এই ধরনের পরিবর্তন আনতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ও তার অচিন্ত শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তমূলক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। তথাকথিত কিছু ভক্ত মনে করে যে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন না করে কেবলমাত্র কপটশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে তারা চিন্ময় স্তর লাভ করতে পারে, কিন্তু এই ধরনের অনুশীলন অর্থহীন। যদি অপ্রাকৃত অনুভূতি না হয়, পারমার্থিক জ্ঞানের সিদ্ধান্তের অভাব হেতু কপট ভক্তরা মনে করে যে কৃত্রিমভাবে অশ্রুপাত করে তারা মুক্তি লাভ করবে। তেমনি অন্য আরেক ধরনের কপট ভক্তরা মনে করে যে মনোধর্ম প্রসূত শুষ্ক দর্শন পাঠ করা যেমন প্রয়োজনীয়তা নেই, তেমনি পূর্বাতন আচার্যদের গ্রন্থাবলী পাঠ করারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু পূর্বাতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল জীব গোস্বামী ষট সন্দর্ভ নামক 6টি গবেষণামূলক গ্রন্থে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। ষট সন্দর্ভ 6 যে সমস্ত কপট ভক্তদের এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, তারা শুদ্ধ ভক্ত প্রদর্শিত ভগবত ভক্তির অনুকূল নির্দেশাবলী গ্রহণ উৎসাহের অভাবে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি লাভ করতে পারে না। নির্বিশেষ বাদীদের মতো এই ধরনের কপট ভক্তরা মনে করে যে ভগবত ভক্তি সাধনের সকাম কর্মের মতো জাগতিক কার্যকলাপ। भगवत भक्ति भी एक कोई पायस एक्टिविटी है, ऐसा सोचता है। ये 6 संदर्भ जो है, क्या क्या 6 संदर्भ है? एक प्रीति संदर्भ है, एक भक्ति संदर्भ है। देखते हैं, सब नाम तो जानना चाहिए कम से कम ना। व्हाट आर द 6 संदर्भस बाय जीव गोस्वामी? जीव गोस्वामी, GOSWAMI, 6 संदर्भ, SAT संदर्भ, SNDHARV। चलो, व्हाट आर द बुक्स 6 संदर्भ बाय जीव गोस्वामी? क्या क्या 6 संदर्भ है? 6 पार्ट्स नहीं मिल रहा है। एनीवेज, हमारी इच्छा है। हाँ, तो अलग चीज निकल गया। जीव गोस्वामी जरा बुक सुनना है, क्या क्या बुक्स जीव गोस्वामी ने लिखा है? 6 संदर्भ, सर्व संवादिनी, श्री हरिनाम मृत व्याकरण, श्रील भक्ति रसामृत शेष, माधव महोत्सव, श्री गोपाल विरुद्धावली, सूत्र मल्लिका, धातु संग्रह, गोपाल चंपू 2 पार्ट में है, ये जीव गोस्वामी द्वारा लिखित। राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, श्री राधा कृष्ण करपद चिन्ह, क्रम संदर्भ, लघु वैष्णव तोषणी, गायत्री विवृत्ति, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता टीका, भक्ति रसामृत सिंधु का टीका, उज्ज्वल नीलमणि टीका, भावार्थ सूचका चंपू, ये सब श्रील जीव गोस्वामी ने लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हम बताए 7 संदर्भ? 6 है तो? हाँ 6, सॉरी 6। हाँ, बोलिए। तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, हाँ। तत्व संदर्भ, हाँ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, परमात्मा संदर्भ।
से बोलिए माता जी नाम। तत्व संदर्भ, जिसमें तत्व की परिभाषा है। भगवत संदर्भ, जिसमें भगवान के स्वरूप की परिभाषा है। कृष्ण संदर्भ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। भक्ति संदर्भ, भक्ति का स्वरूप है। प्रीति संदर्भ, प्रेम भक्ति का स्वरूप। और परमात्मा संदर्भ, परमात्मा का स्वरूप। प्रभु ये बहुत पहले अद्भुत चरण प्रभु भेजे थे। अच्छा अच्छा, हरि बोल। और एक बार फिर से डाल दीजिए प्लीज। ठीक है। अगला श्लोक 118। चैतन्य महिमा जानी एसब सिद्धांते। चैतन्य महिमा जानी चित्त दृढ़ হইয়া লাগে মহিমা জ্ঞান হইতে। চিত্ত দৃঢ় হইয়া লাগে মহিমা জ্ঞান হইতে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানতে পেরেছি। কেবলমাত্র তার মহিমা জানার মাধ্যমে তার প্রতি অনুরাগ আরো গভীর এবং দৃঢ় হয়। देखिए अभी कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की ओर मोड़ रहे हैं। পূর্বতন আচার্যদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে যখন কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তখনই কেবল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে। চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে। কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে। কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বর্ণনা করবার জন্য আমি বিস্তারিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। हरि बोल। इतना देर तो वही हो रहा था ना, भगवान कृष्ण का ही महिमा हो रहा था। চৈতন্য গোসাইয়ের এই তত্ত্ব নিরূপণ। চৈতন্য গোসাইয়ের এই তত্ত্ব নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই তত্ত্ব নিরূপণ করে যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারাস। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, ये दो उनका शिक्षा गुरु, इन्हीं से सब चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको ज्ञान मिला। পদাঙ্ক শ্রীপাদ পদ্মে আমি প্রণতি নিবেদন করে তার কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণে শ্রী চৈতন্য তত্ত্ব নিরূপণ বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। তৃতীয় পরিচ্ছেদ আমরা শুরু করব শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা গ্রহণ করে। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামী सो सेकंड वाला था चैप्टर वस्तु निर्देश मंगलाचरण। अभी थर्ड चैप्टर का नाम है आशीर्वाद मंगलाचरणे श्री चैतन्य अवतारेर सामान्य और विशेष कारण। यस, अच्छा अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जो लास्ट स्टैंजा है ये हर एक अध्याय में आएगा। हाँ, जैसे आप करते हैं ये यहाँ आ रहा है। और वहां क्या आया था चैतन्य मंगल में? उन्होंने भी अपना गुरुदेव नित्यानंद प्रभु को स्मरण कर रहा था, वृंदावन दास ठाकुर। और चैतन्य भागवत में भी एक ठो आता है।
चैतन्य भागवत में क्या है, किसी का है आसपास बुक? यहाँ लोचन दास ठाकुर, सॉरी, चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर बोल रहा है काका किनको स्तुति करते थे, लास्ट वाला है कॉमन अपने गुरुदेव को। नहीं, इसमें तो नहीं है, था शायद। चैतन्य चरित्र कथा चैतन्य प्रकाश मध्यखंड सहाय कहे लोचन दास, नहीं मिल रहा है। और चैतन्य भागवत में किसी को याद है क्या था? चैप्टर के अंत में चैतन्य भागवते तो কি বলুন, দ্বাদশ অধ্যায় শেষে আছে শ্রী চৈতন্য, দ্বাদশ অধ্যায় শেষে ইতি শ্রী চৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রী গৌরাঙ্গস্য নগর ভ্রমণং বর্ণনং নাম দ্বাদশ অধ্যায়। এটা তো না, শ্লোকটা কি? কোন শ্লোক নেই, কোন শ্লোক নাই? আচ্ছা, ত্রয়োদশে তো ওইরকমই আছে। चैतन्य भागवत आदि खंडे दिग्विजयी पराजय नाम त्रयोदश अध्याय। हाँ, मिल गया। चैतन्य भागवत का ये श्लोक है, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जन वृंदावन दास तछु पद जुग गण। यस, मैं बोला था ना अपना गुरुदेव वृंदावन दास ठाकुर, लास्ट डिसाइपल ऑफ नित्यानंद प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जन वृंदावन दास तछु पद जुग गण। ওটা কোথায় আছে? এটা হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, পদ্মলীলার সব 6 নম্বর অধ্যায়ের পর লাস্টে। হ্যাঁ বলুন মাতাজি। प्रभु जी चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ना, और चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर। हाँ हाँ, ये वाला श्लोक है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जन वृंदावन दास तछु पद जुग गण। प्रभु जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु कौन है? कौन गुरु? दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु? दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? आप पूछा रूप रघुनाथ पदे करे जाइया, ये दो शिक्षा गुरु है, इन दोनों शिक्षा गुरु है। और नित्यानंद प्रभु दीक्षा गुरु है। अच्छा, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास नहीं, हाँ वृंदावन दास ठाकुर दोनों आप पहले खुद को बोलिए, अभी सबको कंफ्यूज करेंगे आप पहले खुद को बोलिए फिर प्रश्न पूछिए। सब उलट पुलट। वृंदावन दास ठाकुर के भी तो नित्यानंद प्रभु ही है ना? हाँ, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु पूछ रहे थे कि पीछे वाले श्लोक से एक पूछ लूं प्रभु, एक क्वेश्चन। पिछले माने आज का या दूसरा कोई दिन? दूसरा दिन का प्रभु, बाद में लास्ट में। अच्छा। হ্যাঁ, তো তৃতীয় পরিচ্ছেদ আমরা শুভারম্ভ করছি। আশীর্বাদ মঙ্গলাচরণে শ্রী চৈতন্য অবতারের সামান্য ও বিশেষ কারণ। অবতারের সামান্য means why he took incarnated, সামান্য কারণ and বিশেষ কারণ, স্পেশাল রিজন। এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থ প্রণেতা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্য কারণগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে তার লীলা প্রদর্শন করার পর এই জগতে সেই লীলার দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য আদি 4টি রসে তার ভক্তের সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের মহিমা প্রচার করার জন্য स्वयं भक्त रूपे अवतरण करते मनस्थ करें। ठीक है, तो ये समराइजेशन में फर्स्ट कारण क्या बोला है, कोई सिंपल भाषा में बोलिए। ये 4 जो रस है, ये 4 रस भक्तों के साथ प्रेम विनिमय करेगा, इसी को प्रचार किया महाप्रभु। ठीक है,
বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কলিযুগের যুগ ধর্ম হচ্ছে নাম সংকীর্তন বা সমবেতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন। সাধারণত কোন যুগের যুগাবতার সেই যুগের জন্য নির্দিষ্ট যুগ ধর্মের प्रचार करें। यस, युग धर्म। ये युग धर्म का श्लोक किनको किनको याद है? 4 युगों का क्या युग धर्म था? ये श्लोक किनको याद है? कितना बार हम लोग ने किया, ये सब तो आना चाहिए। यस राजीव प्रभु। केतायं धायतो विष्णु तीतायं जजतो मखे द्वापरे परिचर्या न कलौ तदहरि कीर्तनम। ये कंठस्थ होना चाहिए 4 युगों का क्या क्या पद्धति है। किंतु परमेश्वर भगवान श्री कृष्णই केवल भक्त ও ভগবানের মধ্যে পূর্বোক্ত 4টি রসের মাধ্যমে সেই দিব্য প্রেম বিনিময়ের মহিমা বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাই এই কলিযুগের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদবর্গ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ করেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে সেই উদ্দেশ্যেই কেবল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ করেছেন। यस चंदा माता जी। प्रभु जी, जो राजू प्रभु जी श्लोक बोले वो तो मुझे भी याद है। वेरी गुड। यद्दयाय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्रि कीर्तनात्। वेरी गुड। प्रभु थोड़ा स्टार्टिंग का बोल दीजिए ना, एक थोड़ा धीरे से बोलिए प्रभु, एक स्टार्टिंग का लाइन। कृते यद ध्यायते विष्णु। ओके। कृते माने सत्ययुग में भगवान को ध्यान करना ही भगवत प्राप्ति का प्रतीक। अद्भुत चरण प्रभु। ये जी श्लोका, दोनों श्लोका में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हाँ। कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। यस। এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বহু প্রমাণ উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করেছেন যে শ্রী চৈতন্য महाप्रभु स्वयं कृष्ण। ये तो आया था ना ऑलरेडी, अलग अलग शास्त्र में दिया हुआ है। তিনি মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণগুলি বিচার করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্ব স্থাপন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মহিমা প্রচার করার জন্য শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত, শ্রী গদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের সহে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের তাৎপর্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নিগুড়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লাস নিগুড়, গুহ্য। তার শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল ভক্তিযোগের মাধ্যমে তাকে জানতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তার পরিচিতি গোপন রাখার জন্য তিনি ভক্তরূপে অবতার করেন, কিন্তু তবুও তার শুদ্ধ ভক্তরা তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের দ্বারা তাকে চিনতে পারেন। বেদ ও পুরাণে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রচ্ছন্ন অবতার বলা হয়, হিডেন ইনকার্নেশন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতার সমবয়সী, সমসাময়িক। তিনি জড়জগতের ভক্ত বৈমুখ্য রূপ দুরবস্থা দর্শন করে অত্যন্ত ব্যথিত হন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ করে ভক্তিযোগের শিক্ষা দান করা সত্ত্বেও ভগবানের সেবার প্রতি কারোরও তেমন উৎসাহ ছিল না। এই কৃষ্ণ বিস্মৃতি ছিল অত্যন্ত প্রবল, স্পেশালি নবদ্বীপ মে একদম। শ্রী অদ্বৈত প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ মানুষকে ভগবত ভক্তির মার্গে উন্নীত করতে পারবে না। তাই অদ্বৈত প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণর কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি যেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হন।
इसका क्या लिखा है हिंदी में? তিনি যেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হন, ये प्रार्थना किया था, या তিনি অবতীর্ণ হন? प्रभु यही लिखा प्रकट हो। पूरा लाइन पढ़िए पंकज प्रभु। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हों। अच्छा, उन्होंने तुलसी दल तथा गंगाजल अर्पित करते हुए, वो ठीक है, मैंने अद्वैत आचार्य ने ऐसे प्रार्थना किया कि भगवान महाप्रभु रूप में प्रकट हो, या भगवान प्रकट हो और भगवान महाप्रभु रूप में प्रकट हो गए? यहाँ तो यही लिखा है प्रभु, महाप्रभु के रूप में। इंग्लिश में क्या लिखा है करुणावती माता जी? Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya. अच्छा, ये उनका रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा? आएगा तो चैतन्य चरितामृत देख लेंगे। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु अभी आपने बोला ना इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कि वो नो वन हैड इंटरेस्ट इन डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, वो आया ना तीसरे लाइन में। हाँ। तो यू सेड स्पेशली इन नवदीप, पर प्रभु क्या ऑल ओवर द इंडिया कृष्णा कॉन्शियस था? स्पेशली नवदीप में नहीं था? नवदीप वाज द हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेडक्वार्टर ऑफ पांडित्य, एंड वहां एकदम पूरा अपसंप्रदाय पूरा भर गया था। आई मीन जो पूरा हेडक्वार्टर है, यू एक्सपेक्ट मोस्ट देयर ना? राइट प्रभु, राइट, थैंक यू। প্রতিদিন ভগবানের উদ্দেশ্যে তুলসী পত্র গঙ্গা জল নিবেদন করে তিনি এই ধরাধামে ভগবানের অবতরণের জন্য তার কাছে आरती प्रकाश करते हैं। हाँ, दैट इज फाइन, भगवान आप अवतरण लीजिए, बहुत दरकार है एक्सेट्रा, हाँ ठीक है, लेकिन भगवान आप महाप्रभु रूप में अवतरण लीजिए, ये हम लोग को देखना पड़ेगा प्रार्थना में है या नहीं। তার শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অবতরণ করেন। এইভাবেই শুদ্ধ ভক্ত অদ্বৈত আচার্যের প্রেমাতীর্থে তুষ্ট হয়ে এই জগৎকে প্রেম বিতরণ করবার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেন। यहाँ कंप्लीट पहला श्लोक। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे, जत्पादाश्रय वीर्यत, जत्पादाश्रय वीर्यत, संगृहान्ता करो व्राता, संह्यात्या करो व्राता, दग्धो सिद्धांत सन्मलिन, अज्ञ सिद्धांत सन्मणिन। अनुवाद। আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, তার শ্রী পাদ পদ্মের আশ্রয়ের প্রভাবে একজন মূর্খ শাস্ত্ররূপ আকার থেকে পরম তত্ত্বের সিদ্ধান্ত রূপ অত্যন্ত মূল্যবান মণিরত্ন সমূহ সংগ্রহ করতে পারে। वेरी गुड। मूर्ख क्या कर सकता है? शास्त्र रूप आकार থেকে परम तत्व सिद्धांत रूप, शास्त्र में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, वहां से चुन ले सकता है मणि को। इंग्लिश में क्या लिखा है? मणि निकाल सकता है। कहां से? I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. By the potency of the shelter of his lotus feet, even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of the revealed scriptures. रिवील्ड स्क्रिप्चर्स को क्या बोला गया? माइन बोला गया है। मोनी रत्न समूह माने माइन, माने बहुत, माइन में तो बहुत है, वहां से खुदाई करके निकालना तो बहुत कला चाहिए ना, इंटेलिजेंस चाहिए, कि वहां से हीरा निकालना तो बहुत उतना आसान नहीं है, ये निकाल सकता है उन्हीं की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। दूसरा श्लोक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु जय हो, श्री अद्वैत चंद्र जय हो, जय हो समस्त गौर भक्त वृंदे। सब हाथ उठाकर बोलिए जय जय। द्वितीय श्लोकेर अर्थ कइल विवरण, द्वितीय श्लोकेर अर्थ कइल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शुनो भक्तगण,
चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुनो भक्तगण। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु आपने कौन सा हेडक्वार्टर्स बोला था? नवद्वीप। नहीं, क्या चीज का मतलब, कौन सा एजुकेशन? वैदिक एजुकेशन? हाँ, शास्त्र ऑब्वियसली वैदिक एजुकेशन में एकदम हेडक्वार्टर था, वर्ल्ड हेडक्वार्टर था उस समय। বেঙ্গল অক্সফোর্ড নবদ্বীপে বলা হতো। আমি তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করছি। তৃতীয় শ্লোক, মাধব स्वरूप प्रभु, कौन सा तृतीय श्लोक? यस बोलिए। मंगलाचरण का थर्ड श्लोक। हाँ, 1.3 जाना पड़ेगा इसीलिए। तृतीय श्लोक, तृतीय श्लोक में क्या बोला गया था कि भगवान को, ये परम तत्व तीन रूप में इसको समझ सकते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। याद है? हम तृतीय श्लोक का अनुवाद पढ़ रहे हैं। उपनिषदे যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে তার অঙ্গকান্তি, শরীর का जो अंगकांति, যোগ শাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন তিনি তারই অংশ বৈভব परमात्मा। और तत्व বিচারে যাকে সর ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয় তিনি স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে চৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই। ओके, तो ये था थर्ड नंबर श्लोक। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं আমি তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। হে ভক্তবৃন্দ, দয়া করে তোমরা এখন पूर्ण मनोयोगे सहकारे चतुर्थ श्लोकेर अर्थ श्रवण करो। सॉरी, मैं गलत बोला। अब फोर्थ, इस चैप्टर में फोर्थ श्लोक के बारे में चर्चा होगा। फोर्थ श्लोक किन के बारे में है, क्या बारे में है? फोर्थ श्लोक है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदई सहोदतई गौरोदय पूर्ववन्तई चित्रई छंदई तमोनुदयी। गौरदेशेर पूर्व दिगंतेर এই সমস্ত অতি বিস্ময়কর ভাবে সূর্যের ও চন্দ্রের মতো যার উদিত হয়েছেন সেই পরম মঙ্গল প্রদাতা এবং অজ্ঞান অন্ধকার জনক श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मैं वंदना करी। सो पहले 3 श्लोक में जनरल मंगलाचरण किया था एंड फोर्थ श्लोक में कविराज गोस्वामी ने स्पेसिफिक मंगलाचरण किया। उसमें लिख दिया है श्री कृष्ण चैतन्य के और नित्यानंद प्रभु के। श्री कृष्ण चैतन्य के किसके साथ तुलना किया गया है? सन। नित्यानंद प्रभु मून आकर उज्ज्वलित किया हम लोग का इस जड़ जगत को। ठीक है, उसी का अभी मंगलाचरण का पूरा विश्लेषण होगा। उसमें पता चलेगा कि दोनों का अवतरण का कारण क्या है। यस, इंद्राणी माता जी। তো যে আপনি যে 4 নম্বরটা এখন পড়লেন শ্লোক, এইটা তো মিলছে না, 3 নম্বরটা মিললো। 4 নম্বর শ্লোকটা 4 নম্বর শ্লোক 4 নম্বর अरे तो वो इंग्लिश में भी डिफरेंट है। हाँ ठीक है बोले, আমি ভুল করে 2 নম্বর শ্লোক पढ़ दीजिए। सॉरी, मेरा ही गलती है। मैं गलती से 2 नंबर श्लोक पढ़ दिया था। एनीवेज इट विल कम, आएगा जब हम लोग देखेंगे कल। ओके, अभी आएगा 4 नंबर श्लोक। 4 नंबर श्लोक में ही आएगा इस चैप्टर का। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, वही जानना चाहते हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले ही जान गए थे चैतन्य नाम का, कैसे आ गया? ये हम लोग जब उनका प्रार्थना सुनेंगे तब चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे प्रार्थना में चैतन्य वर्ड यूज करता है या नहीं। मूल तत्व कृष्ण का आह्वान जरूर कर सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन नाम जैसे बाई नेम तो बोलना मुश्किल है। हाँ, শ্লোক শাস্ত্রে তো সব আগে থেকেই ঠিক থাকে, কে কি নামে আসবে। নামটা দেওয়া নেই কোন শ্লোকের মাতাজি। আপনি শাস্ত্রে তাহলে তো গুই অবতার কি হলো, তাহলে তো একদম প্রচ্ছন্ন অবতার কি হলো, তো বলেই দিলেন নামটা। কি বললাম বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, দেবতা প্রভু হিসেবে শাস্ত্রে মহাপ্রভুর অবতরণের ব্যাপারে লেখা আছে, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি লেখা আছে, কখনো নাম দিয়ে লেখা নেই।
উনি প্রভু হিসাবে কল করেছিলেন, প্রভু হিসাবে ডেকেছিলেন। প্রভু তুমি না আইলে কে বা শুনাইবে, কে বা নাচাইবে, কে বা গাইবে হরি নাম। এই ওয়ার্ডটা চৈতন্য লেখা আছে। প্রভু, প্রভু তুমি না নাচিলে কে বা গাইবে, কে বা শুনাবে, কে বা গাইবে হরি নাম। এই সূত্রে নাচিল দুই পুত্র নাচি রায় সেবানন্দ, 5 পুত্র লইয়া নাচে রায় ভবানন্দ। হরে কৃষ্ণ বাবু। হরে কৃষ্ণ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি।